जय जगन्नाथ। आमे घरे जमिति व्यवहार करती फोन रो बैटरी सरी जाउची, मोर फोन रिचार्ज सरी जाइछि, मु तुम सहित संपर्क भांगी देबी, तुमे तुमर काम शेष करिना हो, चीनी सरी जाइछि, मो फोन रो बैटरी सरी जाउची, माने रिचार्ज भी सरी जाउची। एई सब सेंटेंस को आमे केमिति इंग्लिश रे वर्ब रो फॉर्म चेंज करी जानिबा। ड्रेन ड्रेन टा सब आमे जल निष्कासन क्षेत्र में लगे था, किंतु ड्रेन आमे एटी भी यूज करि परिबा। ड्रेन रो फास्ट फॉर्म है ड्रेन, ड्रेन रो सेकंड फॉर्म है ड्रेन, ड्रेन रो थर्ड फॉर्म है ड्रेन, ड्रेन रो फोर्थ फॉर्म है ड्रेनिंग, आउ वर्ब रो फिफ्थ फॉर्म है ड्रेन्स। मो फोन बैटरी सरी जाइछि, कौन हम ना माय फोन्स बैटरी ड्रेन्ड। तमने ये सेंटेंस कौन बुझाऊँगी ना प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस को बुझाऊँगी। प्रेजेंट परफेक्ट को बुझाऊथबारु एठी कौन है ना वर्ब रो थर्ड फॉर्म लागिला। माय फोन्स बैटरी ड्रेन्ड, एबे मो फोन बैटरी सरी जाउछि। एठी कौन है ना हूँ माय फोन्स बैटरी इज ड्रेनिंग राइट नाउ। एठी ड्रेनिंग हैला कहीं ड्रेन रे आईएनजी कहीं लगागला ना हूँ ड्रेनिंग हूँ वर्ब रो फोर्थ फॉर्म। या को आमे कहीं लगेले ना हूँ ये बुझाऊँ सेंटेंसटा प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, तामाने फोन रो बैटरी सरी जाउछि, सरी जाई नाही, तामाने आहुरी अछि सरीबा उपरे, तामाने सरी जाउछि सेठी आमे लगेबा कोना आईएनजी जोग कर दबा। तापरे आमे फिनिश फिनिश काम सारिबा अर्थ रे आमे बुझी थांती। ये सब गोटे गोटे वर्ब, वर्ब रो फास्ट फॉर्म फिनिश रहला फिनिश, तापरे होची वर्ब रो सेकंड फॉर्म फिनिश्ड, फिनिश रो वर्ब थर्ड फॉर्म हैला फिनिश्ड, वर्ब रो फोर्थ फॉर्म हैला फिनिशिंग, तापरे फिनिशेस हैला वर्ब रो फिफ्थ फॉर्म। तुमे तुमरो काम शेष करिना हो, आमे एमती कहती तुमे तुमरो काम शेष करिना हो। यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क, एठी कौन होची ना नेगेटिव सेंटेंस होची। नेगेटिव सेंटेंस हैला बेले सबुबले वर्ब रो फास्ट फॉर्म आसी थाए, सेथिपई एठी फिनिश लागिला, किंतु ए सेंटेंस जदी तुमे तुमरो काम शेष कल हेइथिले एही तांदा यू फिनिश, तामने वर्ब रो सेकंड फॉर्म लागि थांता, किंतु एठी नेगेटिव सेंटेंस होइथिबारु एठी कौन लागिला ना डिड नॉट। यू डिड नॉट फिनिश योर वर्क। एई भली आमे जहाँ भी काम करिबा, जहाँ जेकोसी काम करथुबा, पढ़िबा काम, ए सब काम को आमे निजे निजे सेंटेंस तैयारी करिबा वर्ब माध्यम रे। कोडी फिनिश लागिबो, कोडी फिनिशिंग लागिबो, ताहले सहज हेबो इंग्लिश रे कथा हेबा पई। तापरे आमे जानिबा ब्रेक। ब्रेक रो होची फॉर्म तो मु लिखि देइची, वर्ब रो फास्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म ए सब मु लिखि देइची। आमे सेंटेंस तैयारी करिबा। ब्रेक माने भांगिबा, माने एठी आमे संपर्क रखिबा जगह रे आमे बुझिबा, संपर्क जोटी न रखिबा जगह रे ब्रेकअप आमे कोठी लगेइबा। मु तुम सहित संपर्क भांगी देबी, ता माने आगो को बुझाऊची भांगी देबी, एपर्यंत मु भांगी नाही, सेठी कोन लगेइबा आई विल ब्रेकअप विथ यू। ब्रेक माने भांगीबा, ता सहित आमे जोड़ी दबा अप हैला, अप लगेइके आमे सेंटेंस करिबा। जत्ते बेले संपर्क भांगीबा अर्थ रे बुझाउथबा सेठी ब्रेकअप लगा जाय। आई विल ब्रेकअप विथ यू, मु तुम सहित संपर्क भांगी देबी। तापरे आमे जानिबा अट्टा सरी जाइची, चीनी सरी जाउची, ए सब जगह रे आमे केमिति सेंटेंस करिबा। रन माने आमे समस्ते जानिचंती दौड़ीबा, किंतु एठी आमे रन आउट लगेइके आमे सेंटेंस करिबा। वर्ब रे एठी किछि चेंज हबो, किंतु आउट को आउट सबले रहिबो। रन रो फास्ट फॉर्म हैला रन, वर्ब फॉर्म आमे मु तो पूरा लिखि देइची सहज बा पई। रन रो फास्ट फॉर्म हैला रन, रेन वर्ब रो सेकंड फॉर्म, रन होची वर्ब रो थर्ड फॉर्म, रनिंग होची वर्ब रो फोर्थ फॉर्म, रन्स होची वर्ब रो फिफ्थ फॉर्म। अट्टा सरी जाइछि, एठी कोन हबो ना होची द फ्लावर हैज रन आउट, तामाने एठी बुझाऊची प्रेजेंट परफेक्ट, तामाने एठी अट्टाटा पूरा सरी जाइछि, एठी कोन होची ना होची प्रेजेंट परफेक्ट को बुझाऊची। सेमिति आ गोटे सेंटेंस नबा चीनी सरी आसुची, एठी कोन लागिची रनटा होची माने होची वर्ब रो थर्ड फॉर्म एठी लागिला, आउ आउटटा को आमे जोड़ी देले।
ଚିନି ସରି ଆସୁଛି ବା ଚିନି ସରି ଯାଉଛି ଯୋଉଠି ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଆରେ ତାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା ଦ ସୁଗାର ଇଜ୍ ରନିଂ ଆଉଟ୍। ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ବୁଝଉଛି ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ତାମାନେ ଚିନିଟା ସରି ନାହିଁ ସରି ଆସୁଛି ତାମାନେ ଆହୁରି କିଛି ଅଛି। ସେଇ ଜାଗାରେ ମାନେ ସରି ଆସୁଛି ସରି ଯାଉଛି ଏଇ ଜାଗା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବୁଝିବା ସେଇଠି ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା ଦ ସୁଗାର ଇଜ୍ ରନିଂ ଆଉଟ୍। ଆଉ ଅଟା ସରି ଯାଇଛି ଏଠି ହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟ, ଏଠି ହେଉଛି ଦ ସୁଗର ଇଜ୍ ରନିଂ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ସବୁଆଡ଼େ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା ଭର୍ବ ତ ଚେଞ୍ଜ ହେବ, କେଉଁଠି ରେନ୍ ଲାଗିବ କେଉଁଠି ରନ୍ ଲାଗିବ କେଉଁଠି ରନ୍ସ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଆଉଟ୍ଟା ସବୁଥିରେ ଯୋଡ଼ା ହେବ। ଆମେ ନିଜେ ନିଜେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା ଆମର କ'ଣ ସବୁ ଘରେ ସରିଯାଉଛି, ରାଇସ୍ ସରିଯାଉଛି ଚାଉଳ ସରିଯାଇଛି କି ସରିବା ଉପରେ ଏଇସବୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଯଦି ଆମେ କରିବା ନିଜେ ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆସିବା ଜାଣିବା ଗେଟ୍। ଗେଟ୍ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଗେଟ୍ ଏଠି ଆମେ ରିଚାର୍ଜ ଅର୍ଥରେ ବୁଝିବା। ରିଚାର୍ଜ ସରିଯିବା ଉପରେ ହେଲେ ସେଇଠି ବି ଆମେ ଗେଟ୍ର ୟୁଜ୍ କରିବା। ଗେଟ୍ର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଗେଟ୍, ଗେଟ୍ର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଗଟ୍, ତାପରେ ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଗଟ୍ ବା ଗଟନ୍ ବି ହୁଏ। ଭର୍ବର ଫୋର୍ଥ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଗେଟିଂ, ଭର୍ବର ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଗେଟ୍ସ। ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମ ମାନେ କ'ଣ ଏସ୍, ଏସ୍ କେଉଁଠି ଲାଗିବ ନା ହେଉଛି ସି ଇଟ୍ ଯେକୌଣସି ନେମ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲେ। ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ୍କୁ ବୁଝାଉଥିବ ସବୁବେଳେ ସେଇଠି ଏସ୍ ଲଗାଇବା, ଯେମିତିକି ସେ ଯାଏ ହି ଗୋଜ୍, ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭର୍ବର ଫିଫ୍ଥକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା, ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା। ମୋର ଫୋନ୍ ରିଚାର୍ଜ ସରି ଗଲାଣି ବା ସରି ଯାଇଛି। ମାଇ ଫୋନ୍ ରିଚାର୍ଜ ହେଜ୍ ଗଟ୍ ଓଭର୍, ତାମାନେ ମୋର ଫୋନ୍ର ଚାର୍ଜ ତାମାନେ ସରି ଯାଉଛି, ରିଚାର୍ଜ ସରି ଯାଇଛି ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପରଫେକ୍ଟକୁ ବୁଝାଉଛି। ଏଠି ଗଟ୍ ଓଭର୍, ଗଟ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ହେଇଛି। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଲୁଜ୍, ଲୁଜ୍ ଲଗେଇକି ମାନେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା। ଲୁଜ୍ ଏଠି ଆମେ କେଉଁଠି ଲଗେଇବା ନା ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ କାମ କରିବା ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଲଗେଇବା। ଲୁଜ୍ର ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଉଛି ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଲୁଜ୍, ତାପରେ ଲଷ୍ଟ, ତାପରେ ଲଷ୍ଟ, ତାପରେ ଲସିଂ, ତାପରେ ଲୁଜେସ୍। ଏ ମୁଁ ଫର୍ମ ସବୁ ଲେଖିଦେଇଛି ସହଜ ହେବା ପାଇଁ। ଭର୍ବର ଫୋର୍ଥ ଫର୍ମ ହେଲା ଲୁଜିଂ, ଭର୍ବର ଫିଫ୍ଥ ଫର୍ମ ହେଲା ଲସେସ୍, ଭର୍ବର ଥାର୍ଡ଼ ଫର୍ମ ହେଲା ଲଷ୍ଟ, ଭର୍ବର ସେକେଣ୍ଡ ଫର୍ମ ହେଲା ଲଷ୍ଟ, ଭର୍ବର ଫାଷ୍ଟ ଫର୍ମ ହେଲା ଲୁଜ୍। କେବେ କେବେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରେ ନାହିଁ, ସମଟାଇମ୍ସ ୟୁ ଲୁଜ୍ ୟୋର୍ ମାଇଣ୍ଡ। ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ ବୁଝାଉଛି ନା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପୁରା ଇଣ୍ଡେଫିନାଇଟ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ସମଟାଇମ୍ସ କେବେ କେବେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରେ ନାହିଁ, ସମଟାଇମ୍ସ ୟୁ ଲୁଜ୍ ୟୋର୍ ମାଇଣ୍ଡ। ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ତାମାନେ ଏଠି କ'ଣ କେବେ କେବେ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରେନି କି ଏମିତି ଆମେ କୁହନ୍ତି, ସେଇଠି ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା। ତୁମର ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁନି କି, ଏଇଠି କ'ଣ ହେବ ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁ ଲଷ୍ଟ ୟୋର୍ ମାଇଣ୍ଡ, ତାମାନେ କାମ କରୁନି କି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଲଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଆଶା କରୁଛି এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ବି କାମରେ ଆସୁଥିବ। ଯଦି କିଛି ବି କାମରେ ଆସୁଥାଏ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ବି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।